pagsuon ko ni Kristo. Sulod sa 5 ka semana, nangandang kita pinaagi sa mga buhat sa kaluoy ng Pilipinas. Alang sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko, sa pagkabanhaw sa ato ang Ginoo. Karon, nagkatigang kita ang pagsugod ni Sulunno na pagsaulog, hulog sa tibuok simbahan na nagalukop sa tibuok kalibutan. Si Kristo ni sulod na nagaugon sa iyang kaugalingong sila, ang pagtigbawas sa iyang buhat sa pagkamanubos sa nato. Kini lumata, mao ang pagpasakit, pagkakamatay o pagkabanhaw. Hinunggunan nato ang iyang buhat sa pagpanubos, o sundo nato siya sa buhing pagtuo. Kung nakikiusap kita kaniya, diha sa iyang pagkanto sa krus, makalaang kita na makaambit sa iyang pagkabanhaw.